Hambai jotono video ma phaiman hingke waise saltham sakang takhok Rajendra Jomatia video ni reaction no nugui tipramothani netaro jebabe react khaitongo abo belai kheno wanama singsa te lasima singsa mani kothokbo tangi himale Rajendra Jomatia bubagra samani no bo reply bo rokha question bo khaikya khaimano abo chini desh wngkha গণতন্ত্র রাষ্ট্র ব্যবস্থা o jani ক্ষমতা tongo borokno question khainani right joto public ni tongo I deshoni joto public ni tongo as a public represent mono question khaino mano edisibo tipramothani habang tongo Rajyo bahaino state bahaino BJP IPP tipramothani triple engine sarkar tongo te Delhi bahaino tipramothabai chongjak MP parliament ni member questioning to khaino mano khaimamle jotono khaimano je power tongnai rokno je tax ni rang sanai tax ni rang nai tongnai MLA ingthung MP ingthung chairman ingthung minister ingthung MDC ingthung jotono question khainani right rikha sini constitution ni right to tomon bagino bo question khaikya saya to mung sanu gyable dam rok jaknai obai kok thai rok to nusnu gya moninya ni musuman ke joton se obosi class 9 10 pore nai rok pase tekse itihas sinai history no sai manai je khlai itihas no saka lasima singsable leader rong bukuko ulta pulta itihas haw haideboi taboni সময় সোশ্যাল মিডিয়া ni সময় net pagui nya kheno saimano neng kubui da sana erang dasa nini kok busuk kubui nini kok busuk tatal সোশ্যাল মিডিয়া phaise ulta pulta kok saw itihas no tui ulta pulta kok saw kok dang kana abo kok sake ba data na romui sadita nini CPM ni সময় khaijali hai khaijali ira kaisa abo kaisa khana to tamosa 1949 সাল ni kok no se CPM na blame khai saw baksa কয়জনা নুকা যে নুকমান ভিডিও আরে 1949 সাল ni siming 1949 সালে বাছরদি জেফ্রো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিকো থইয়া ও সময় ni siming ni কাউন্সিল অফ রেজেন্সি যে ইয়াগো ক্ষমতা নাকা আপুর ni siming 1947 সাল ni siming 1977 সাল জরা সিনি ত্রিপুরা রাজ্য সাব ni ইয়াগো ক্ষমতা দং আবন সং চেরি শুক্রবই নেগ্রাদি দশরনি ক্ষমতা ক্রিবলা প্রো administrative ক্ষমতা দশর নিয়াগো ইয়াফরু ইতিহাস পড়িনি দিতা সামনি ইয়াগো 30 বছর লাগাতার 30 বছর 1947 ni siming up to 1977 BC jora chini tirprao sabo rule khai bo political party rule khai sabni family abo bai gdarjak tong cheri শুক্রবই নাইদি মানানা ও সময় জরাও chini kokbor rok tiprasani tamtong ADC grei u সময় ni jorao ADC ni niago grei kokbor ni sinung manjagya phatani borok kabang phaijak u somoyo chini borok tebo kamai thangam tumung no dosor ni yago 1978 power phaya angkanke 1978 power phaya ADC 1979 20 January bile ADC no bill pass ke Vidansabha 7 schedule no rule no tui kok borok no 1979 19 January kok borok no sorkari basa sikriti rika sabro dosro te o jinis rong no sing kaham ke cheri chukrubui nei no abla bat sergra di wana mani kok ke babo as a youth leader norong je youth leader ngai tongo norong tam message rena nai society ni thani tam message rena nai norong je dam rok mani borok abon accept khayo haide borok accept khayo tabuk ni lukuro hai dham rok nai rok no accept khaya boni no nukhasang IPFT rogo power of hyper busuk dham roka to tongsi IPFT IPFT kriya tabu norong same অবস্থা norong ma ke tam rok ke luku norong bai tong yanai kibili thangnai ta tini hoyto ewo tongya bibo tongya sibo thangnai tobo to norong sokmor nai ble norong sokmor nai abon bagi dham rok ma chaya
जों जे youth नेता हंगां के बहायनो नेता हंजक साइदे मा बखर कसang वानसुक मुं गोरों बोखा कुवार अमहायनो नेता हंजक बले नरंबा शॉर्ट बोखा सबले बोखा चिकन सबले नरंनिबा टेम्पार गोबां असक टेम्पार गोबां बाय नों नेतागिरि खाय माने हेदे नेतागिरिया बाय के चलिया बले नेतागिरि नके बोखा कुवार बोखा कल बोखा नरम अबाय नांगौ दै दुला नांगौ लामा काम फुनो नांगौ अबनस नेता हंजागौ सो ते बिसि कक साया जोंनो तंगै थानाय इतिफ्रा हास्तेव जतनो नोंबो तंनाय बबो तंनाय पावार सालसा सालनि बागिसि दिनि पावार तंग खना बनि पावार तंगै मानो दिनि ए नि पावार तंग खना बिनि पावार फाय मानो ते पॉलिटिकल पावार 5 बছর केनो चेंज जोंगौ ओ जिनिस न मुजु नारना ना नोंगो माके दाम रगो दिनि बबाहानि बन पावार फाइफोरके दाम रगानो ते खरसा बन पावार फाइफोरके दाम रगानो जों तामनो फोरोंना नाय एज अ पॉलिटिकल खायने रक ताम फोरोंना नाय जों जे youth leader नरं जे youth leader ताम फोरोंना नाय सोसाइटी न कामी आमचे गुरिने दि निनि ड्राग्स आवी बमाय अवस्था जों सिनिति प्रसार आबना तुखेन र कक सालिया कामी आमचे गुरिने दि टीचर ग्रै ति प्रसा आमचे नि स्कूल के नरं आबना तुखे कक सालिया सीए नि तुखे नरं कक सालिया फरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट न तुखे नरं कक सालिया विलेज कमिटी इलेक्शन खाइजाया आबनो तुखे नरं कक सालिया विलेज कमिटी इलेक्शन खाइजाया ने परे निनि विलेज कमिटी वो निनि पीडीएफ फानि रां फाइमानि आबनो तुखे नरं कक सालिया टीएफसी फान बियां थां पीडीएफ फानि रां बियां थां आबनो तुखे नरं कक सालिया कासे लाइन मा खागे कासे दिगनो हुरुं लाइ तखा ओ तो ठीक आबले नरनि मेन मुद्दा तामो नरनि मेन मुद्दा आबनो तुहि सादि आबनो तुहि फुनुक दि बस कांगो 2026 साल के तेवसा एडिसन इलेक्शन उनाय नरंनि कक नरंनि जे कमिटमेंट रमानि पब्लिक रंनो 2021 साल नरं कमिटमेंट रमानि तामो नरं फिल अप खाइका आबनो तुहि नंग मा थांनाय बले आबनो तुहि नरंनो पब्लिक को बुड रनाय बले नरं काम तांगा के पब्लिक तेवसा नरंनो बुड नाय नरं साम काम तांगिया के पब्लिक नरंनो बुड रियांग नाय आसलक सबले अलमोस्ट डेमोक्रेसी नि राइट अलमोस्ट गणतंत्र नि राइट अलमोस्ट गणतंत्र नि राइट बले नरं मा के दाम रगो खरसा न अब ठीक या अमनो जों या कराना माय दाम रग माने जिनिस न तो बिसि कक साया थिनांगो जों सिनि त्रिपुरा राज्य न नोंफान आगर दि जोंफान आगर नाय सिनि सोसाइटी न सिनि गामि आमचेनो जों बायके आगर इतेलांगै थांमानाय गाहाम के कसिं के जों तलां थांमानाय अबनो से जों कंपटीशन ना नाय सीपीएम नि समय इथाइसे बजाका नि समय इथाइबा बदि अमसे कंपटीशन ना नांगौ नोंखाय फनानो बुनाय बुतकनाय अब ठीक या youth leader में बुकुको अमहाय शोभा ठीक या youth leader में बुकुको अमहाय खाइमानि अब ठीक या अमनो बन्द खाइना ना त आसुनो